So, hello everyone, good evening. কেনেকুৱা আছে আপোনালোকে সবে? Uh, one second. Okay. So, first of all, many congratulations to the ones who have cleared the ADRE grade 3 examination today. আজি তাৰ ফলাফলটো দিছিলে নহয় জানো? So, যোন students কেইটা ADRE grade 3 clear কৰিছে সিহঁতক মোৰ ফালৰ পৰা a big congratulations. ঠিক আছে? আৰু যোন কেইজন clear কৰিব পৰা নাই, don't lose your heart. Okay, together we will actually try for some other jobs, some good jobs, and we will make sure that you qualify. ঠিক আছে? So don't lose heart. Okay, sad hoy kotha na hoy. Okay, failure and successes are part and parcel of life, so it happens. All right. Okay, coming to today's class. ঠিক আছে? So আজি again মই main specific class লৈ আহিছো বা এইবিলাক classes যেবিলাক তোমালোকে যদি সোৱা বুজি পোৱা, then you will be able to even do the prelims. Okay, বা other examinations যেবিলাক আহে, all right, যেবিলাক polity part of questions কেটা আহে, সেই কেটা you can clearly solve these things. All right. So আজিৰ আমাৰ topic of discussion to কি হ'ব? আজি আমাৰ topic of discussion হ'ব making and sources of constitution. Before that, just one second. Okay. ঠিক আছে. So our mainly key hoy topic of discussion today, making and sources of constitution, preamble and the values in constitution. Hi Biltu, ki khabor? Sorry, morning or class to bhalke hoa nasile, mood network problem hoy asile, even aziu mood network problem to hoy ase, so mood all of I had to make some adjustments. ঠিক আছে? So for you guys, okay. So উপায় নাই কি কৰিম, you because তোমালোকৰ এই যে classes কেটা আছে, these are very important classes and I don't want you guys to miss these classes. সেইকাৰণে all of adjustments, right? So sorry for the morning thing. Okay, now coming to today's topic, making and sources of the constitution and preamble and the values in constitution. তোমালোকে চাগে নিজেও পঢ়িছা, all right, but we will go through it again. ঠিক আছে? তাকে তোমালোকে বুজি পোৱা নাই বা মই যেনেকুৱা বুজাই আছো, it may be তোমালোকে তেনেকুৱাকে বুজি পোৱা নাই. all right, मेरा प्यारा भारत, how are you? Good evening, very good evening to you. So আচ্ছা, তোমালোকে ADRE result, তোমালোকে ADRE exam দিছিলা, grade 3 exam, grade 4 exam কিবা দিছিলা? পাস কৰিছা কোনবা? বিল্টু, मेरा प्यारा भारत. Hello Jia, hoy moi new hoy adat. Okay, so 1 month hoise join kora. All right, so we'll start তেতিয়া হলে. Okay, তোমালোকে জনাবা if you have guys given or you have guys secured cleared the ADRE. all right, so একো নাই, even if you have not cleared, nothing to lose heart, মই বাৰে বাৰে কৈ আছো. all right, so better things are there. Okay, better things are awaiting for you. Now coming to drafting of the constitution. ঠিক আছে? so generally আমি প্ৰিলিমছত কেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আছে সেইবিলাক আমি গম পাওঁ নহয় জানো, that কোনবা বেলেগ এক্সামছ কেটা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা প্ৰিলিমছ যেনেকুৱা হয় তাতে ফ্যাক্টছ কেটাৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্বটো বেছি দিয়ে. so that is also there, but এতিয়া যদি মেইনছৰ পাৰ্সপেক্টিভত হয় তেতিয়া হলে কেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ হ'ব? so these are the type of questions that will come. how constituent assembly of India came into being. ঠিক আছে? কেনেকুৱাকে constituent assembly of India গঠন হৈছিলে. okay, what are the important milestones with respect to drafting of the Constitution of India? so these type of questions they can ask. all right, okay, cut off high asile. okay, okay, জিআই কৈছে মামাই তোমাক জব নিদিয়ে. মামাই তোমাক জব কেতিয়াও নিদিব, মামাই তোমাক অপৰচুনিটি দিব. all right, opportunities are given. all right, সেইটো গ্ৰাস্প কৰা তোমাৰ হাতত হয়, এইটো মনত ৰাখিবা.
মেৰা প্যাৰা ভাৰতে মই কৈ আছো ডিএচএছ এক্সাম কল হৈছিল সন্দেহ হৈছে স্বীপাৰৰ যোগ্য হয় নে নাই এনেকুৱা একো নহয় দিয়া অলৰাইট তোমালোকে স্বীপাৰৰ নহয় তোমালোকে অফিচাৰৰ যোগ্য হয় অকে ট্ৰাষ্ট মি অন দেট বাট হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা এক্সাম বিকজ চোৱা বহুত কম্পিটিশ্যন আছে এনেকুৱা নহয় যে কম্পিটিশ্যন বহুত কম হয় নহয় জানো ত' অলপো মানে অলপ ইফালে ইফালে যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কোনোবা তোমাক এৰি কেনে আহেড গুচি যাব অলৰাইট চ' এইটো নাভাবিবা যে ইউ আৰ লেছাৰ দেন এনি ওৱান অ'কে জিয়া কৈছা ডিএইচএছ এক্সাম ভাল হৈছিলে বাট নাম নাহিল ন' প্ৰব্লেম ঠিক আছে এটা দুটাত এক্সামত অহা নাই তোমালোকে বুজিছা কি প্ৰব্লেমছ হয় why don't you try for APSC why don't you try for UPSC okay why don't you try for central government exams সেইবিলাকতো এক্সামছ হয় নহয় জানো ত' চোৱা যিমান এক্সামছ দিবা তোমালোকৰ সিমানে কনফিডেন্স বা ধৰি লোৱা ইউ উইল নো দ্য টেকনিক যে কেনেকুৱাকে এক্সামছ কেইটা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে বা তোমালোকে আৰু প্ৰস্তুতিটো আৰু ভালকে ল'ব পাৰিবা যে মোৰ লেকিংছ ক'ত ক'ত আছে অলৰাইট বিলিভ হৈ গৈছে ছাৰ হয় ক্লাছ কৰি কৰি বুঢ়া হৈ যায় এনেকুৱাকে মানে আহি থাকে দিছ থিংকিংছ কাম অ'কে চ' তোমাক নিজকে পজিটিভিটি সেইটো আনিব লাগিব ভিতৰৰ পৰা বা নিজৰ পজিটিভিটি এটিটিউডটো বনাই ৰাখিব লাগিব অ'কে ইউ কেনট থিংক দেট যে মই আৰু নোৱাৰিম অ'কে দ্য মোমেণ্ট ইউ গিভ আপ ইউ দ্য মোমেণ্ট ইউ থিংক অফ গিভিং আপ ইজ দ্য মোমেণ্ট ইউ লুজ ঠিক আছে এক্সেক্টলি বস্তুটো মনত ৰাখিবা কিন্তু যেতিয়া তুমি থিংক নট ফৰ এক্সামিনেশ্যন এনিথিং ইন লাইফ ঠিক আছে চ' এনিথিং মে বি ইট মে বি এনি চিটুৱেশ্যন এনি চৰ্ট অফ ডিফিকাল্টি তোমাৰ যদি তেতিয়া তুমি ভাবা অলপো মনত যে আই উইল গিভ আপ that is the point where you have lost okay so don't lose that all right okay so বহুত জ্ঞান দি দিলো দৰকাৰীও আছিলে but coming to the main topic of today's class ঠিক আছে so drafting of the constitution now এই যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ যে আইডিয়া তোমালোকেতো গম পোৱা যে আমাৰ কনস্টিটিউশনটো কোনে ড্ৰাফট কৰিছিলে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিয়ে ড্ৰাফট কৰিছিলে নহয় জানো সেইটো ফৰ্মেশন হৈছিলে সো এই যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ যে আইডিয়াটো আছে এইটো প্ৰথমবাৰ কোনে দিছিলে ওকে এম ৰয়ে দিছিলে তাৰ আগত স্বৰাজ পাৰ্টিও দিছিলে অলৰাইট স্বৰাজ পাৰ্টি বুলি এটা পাৰ্টি আছিলে ওকে স্বৰাজ পাৰ্টি it also gave this concept okay then M.N. Roy okay put forward this concept in 1934 okay 1935 ত Indian National Congress okay first time officially demand কৰিছে যে আমাক এটা constituent assembly লাগে কাক ডিমান্ড কৰিছে ব্ৰিটিছক ডিমান্ড কৰিছে যে আমি কাৰো আধীনত থাকিব নোৱাৰো আমাক নিজৰ এটা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি লাগে আৰু আমি যে কনস্টিটিউশন এসেম্বলিটো মানে ফৰ্ম হ'ব হেতু আমি কনস্টিটিউশনটো বনাম তাতে আউটসাইড ইন্টারফারেন্স আমাক নালাগে and this was given in which session Lucknow session so this is very important from your prelims point of view as well all right so in which session swap in which session for the first time Indian National Congress demanded a constituent assembly okay to frame the Indian constitution all right বুজি পাইছা now in 1938 it was 1935 প্ৰথমত কেতিয়া হল 1934 so a timeline to চোৱা 1934 তাৰ পাছত আহিলে 1935 তাৰ পাছত আহিলে 1938 ঠিক আছে 1938 ত কি হল Jawaharlal Nehru on behalf of INC declared that Constitution of Free India must be framed without any outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise তো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কি ক'লে আমাৰ যে ডিমান্ড আছিল কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিটো ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে এই যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিটো ফৰ্ম হ'ব ইয়াত যোনটো যে মানুহ কেটা আছে হিয়ত কেটা কেনেৱাকে আহিব হিয়ত কেটাক সিলেক্ট কৰা হ'ব বাই ইলেকশন অলৰাইট সেই মানুহ কেটাক সিলেক্ট কৰিব জনতাই বাই ইলেকশন ঠিক আছে এই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিটো যে হ'ব তাৰ ভিতৰত মানে তাতে কোনো আউটসাইড ইন্টারফারেন্স হ'ব নালাগে তাৰ মানে কোনো ব্ৰিটিছাৰ্স বা বেলেগ কোনবা ফৰেনাৰ্স তাতে যেন নাথাকে ওকে solely ইন্ডিয়ান হ'ব জিয়া পিডিএফ টু টেলিগ্ৰামত চেনেলটো মই দিয়া নাই কাইন্ডলি 1 সেকেন্ড মই তোমাক মোৰ হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপৰ লিংকটো দি দিছো তাতে মই পিডিএফ কেটা শেয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে তুমি তাতে জয়েন কৰা ঠিক আছে অলৰাইট 1 সেকেন্ড মই লিংকটো দি আছো তোমাক
Okay, so मेरा प्यारा भारत কৈছে এমএন ৰয় কমিউনিষ্ট আছিল নেকি হ ঠিকে কৈছা but he was also against this India I mean the English নহয় জানো and wanted India to be free and to be governed by the people of India. All right, now coming to হোৱাটছএপত দিমে বাট তোমালোকে কিন্তু চাব লাগিব অলৰাইট খালি পিডিএফ পালে নহ'ব অ'কে বহুত কিবা কথা আছে যিবিলাক আমি ক্লাছতে বুজি পাওঁ অলৰাইট তো পিডিএফটো মই দি দিম কিন্তু পিডিএফত বহুত কিবা এনেকুৱা বস্তু থাকিব য'ত মই ক্লাছত কৰাম তোমালোকে গম নাপাবা অলৰাইট নো প্ৰব্লেম ইউ আৰ ৱেলকাম পিডিএফটো দিম জিয়া কাইণ্ডলি জইন অ'কে জইন কৰিছা গুড পিডিএফটো মই দি দিম দিয়া ঠিক আছে নাও কামিং বেক টু দ্য মেইন থিং অ'কে চোৱা তোমালোকে খালি পিডিএফৰ কাৰণে জইন নকৰিবা মা নাচাবা অলৰাইট চাই লোৱা ক্লাছেছ কেইটা চোৱা ক্লাছেছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ তাতে বহুত কিবা বস্তু থাকে য'ত পিডিএফত নাথাকিব অলৰাইট যেনেকুৱাকে এই ছাপ'জ ধৰি লোৱা মই এটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম চ' এই কুৱেশ্যন এইবিলাক বস্তুটো তুমি পিডিএফত নাপাবা অলৰাইট যেতিয়া ক্লাছটো চাবা তেতিয়াই পাবা চ' দৰকাৰ হয় ক্লাছটো দেখা অ'কে Okay, coming back to the topic. Okay, 1938 Jawaharlal Nehru kole. So 1934 M.N. Roy. See, this is the timeline. ठीक है 1935 INC. तमने लखनऊ सेशन. लखनऊ सेशन. याते Jawaharlal Nehru. So these are the ones who have demanding constituent assembly. So these are the demands of constituent assembly. They are constituent assembly lage. All right. What do you say? Now 1940 ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এই ডিমাণ্ডছ কেইটা যে কৰিছিলে এটো একচেপ্ট কৰিলে ক'ত অগষ্ট অফাৰ বুলি কেনে এটা অফাৰ আছিলে তাতে একচেপ্ট কৰিলে 1942 সাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ হি কোন আছিলে ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ এটা মেম্বাৰ আছিলে হি ইণ্ডিয়াত আহিলে আহি কেনে কি কৰিলে এই যে ড্ৰাফট প্ৰপ'জেল অফ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে অন ফ্ৰেমিং অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট কনষ্টিটিউশ্যন ওকে হি মানে এটা ড্ৰাফট লৈ আহিলে প্ৰপ'জেল লৈ আহিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কি প্ৰপ'জেল আহিলে that after World War II যেটা চলি আছিলে after World War II আমি তোমাক ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা কনস্টিটিউশন ফ্রেম কৰিব হেল্প কৰিম অলৰাইট but Cripps proposal was rejected কিয় because Muslim League wanted to divide India into two states ঠিক আছে আৰু two separate constituent assemblies লাগে Okay, WhatsApp पर लोडिंग हुआ है बट ओपन नहीं हुआ एक है आपको एबार ट्राई कर चोवाचोन मेरा प्यारा भारत किबा होइसे बुझी पा নাই কি হৈছে আকৌ এবাৰ ট্রাই কৰি চোৱাচোন অলৰাইট ওকে নাও কামিং টু যদি নহয় তেতিয়ালে মোক জনাবা ওকে নাও ফাইনালি এতিয়া বুজি পাইছা তো কেনেবাকে হৈছে ড্ৰাফটিং অফ দ্য কনস্টিটিউশন সৰ্বপ্ৰথম স্বৰাজ পাৰ্টিয়ে আইডিয়াটো দিলে তাৰ পাছত এমএন ৰয় এই যে আইডিয়াটো আছে এটো পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিলে যে 1934 ত যে এটা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি লাগে 1935 ত আইএনসি এ ডিমান্ড কৰিলে অফিশিয়ালি জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আৰু ক্লিয়াৰলি কল যে আউটসাইড ইন্টাৰফাৰেন্স নালাগে আৰু মেম্বাৰস কেটা থ্ৰু ফ্ৰেঞ্চাইজ এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ ইলেক্ট হ'ব 1940 ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে মানি ললে অগষ্ট অফাৰত নিয়তৰ ডিমান্ডস কেটা 1942 সাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছে এটা প্ৰপ'জেল লৈ আহিলে যে আফটাৰ ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 আপোনালোকক আমি হেল্প কৰিম for making a constituent assembly ঠিক আছে but Cripps' proposal to reject কৰি গল because Muslim League was in favor of dividing India into two states and having two constituent assemblies all right now finally in November 1946 ঠিক আছে November 1946 ত Constituent Assembly of India was formed under the scheme and framework formulated by Cabinet Mission Plan so Cabinet Mission Plan আহিছিলে তেও এটা স্কিম আৰু এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ্ম কৰিলে যে এনেকুৱাকে আপোনালোকে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি টু বনা ওকে সো মানে গাইডেন্স এটা দিছিলে তো আফটার হি গাইডেন্স পোৱাৰ পাছত নৱেম্বৰ 1946 ত কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি অফ ইন্ডিয়া ফৰ্ম হল অলৰাইট বুজি পাইছা 1 সেকেন্ড ওকে নাও এই যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি টু আছে এই যে মানে প্ল্যান টু আছিলে
all parties ইমান পার্টি আছে গোটেকেটা এগ্রি কৰিলে অলৰাইট নাও এই যে কনস্টিটিউশন মেকিং বডি মানে কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিটো যে আছিলে এটো কি হ'ব এতিয়া তাৰ মেম্বাৰ্স কেটা কেনেকুৱাকে আহিব সো মেম্বাৰ্স কেটা পার্টলি ইলেক্ট হ'ব বাই প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি আৰু পার্টলি নমিনেট হ'ব তাৰ মানে কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিটো পার্টলি কি থাকিব ইলেক্টেড থাকিব ওকে আৰু পার্টলি কি থাকিব নমিনেটেড থাকিব পার্টলি নমিনেটেড থাকিব ঠিক আছে ইলেক্ট কৰপৰা হ'ব যেবিলাক প্ৰভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি আছে অলৰাইট আৰু নমিনেট কৰপৰা হ'ব প্ৰিন্সলি ষ্টেট এই ৰজা মহাৰাজা ষ্টেটছ কেটা যে আছে হিহঁতৰ পৰা পার্টলি নমিনেট হ'ব ওকে টোটাল কিমান হ'ব 389 মেম্বাৰ্স which included 93 from princely states and 296 from British India alright now the constituent assembly held its first meeting on Kitia December 9 1946 another important thing for prelims নহয় জানো কিমান মেম্বাৰ্স আছিল 211 মেম্বাৰ্স ঠিক আছে Sachidanand Sinha was the oldest member who was elected as temporary president okay কিয় following the French practice so Frenchৰ তাতে এটা প্ৰেক্টিস আছিল যে এটা যোনে ওল্ডেষ্ট মেম্বাৰ হয় তেওঁ প্ৰেসিডেন্ট বনাব কাৰণে ৰাইট সো আমি যেহেতু আমাৰ দেশটো ইট ইজ অল বেসড আপন ভ্যালুজ এন্ড প্ৰিন্সিপলস ঠিক আছে আমি আমাৰ যিবিলাক ডাঙৰ মানুহ আছে ওকে যিবিলাক এল্ডাৰ্স আছে হিহঁতক আমি কি কৰো সেৱা কৰো বা হিহঁতক আমি ৰেসপেক্ট দিও সো since he was the most respected person বা most eldest person oldest member so তেওঁক ৰেসপেক্ট দিয়াটো আমাৰ ভ্যালুজ তে শিকায় আমাক so in that respect এই প্ৰেসিডেন্টটো ফলো কৰা হৈছিল অলৰাইট later okay he এদিনৰ কাৰণে আছিল later Dr. Rajendra Prasad was elected as president on December 11 okay মানে দুদিন পাছত okay he was elected as president okay H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as vice presidents Aru B.N. Rao was elected as constitutional advisor so these are all for prelims ei bostu keta tumi prelims karone pala all right Jawaharlal Nehru moved his historic objectives resolution this is very very important very important all right for prelims plus mains ঠিক আছে now Jawaharlal Nehru he moved the historic objectives resolution on December 13 1946 so a timeline to এনেকুৱাকে মনত ৰাখিব পাৰিবা okay December 9 ত 1946 ত প্ৰথমবাৰ মিট কৰিলে okay কোন হল ইয়াতে Sachidanand Sinha all right then December 11 মানে দুই দিন পাছতে all right then Dr. Rajendra Prasad ঠিক আছে তাৰ পাছত কি হল December 13 objectives resolution by Nehru Jawaharlal Nehru ঠিক আছে এটু হল so this way you can remember the timeline দুদিন পাছত হৈ আছে all right now Jawaharlal Nehru moved the historic objectives resolution on this date in the assembly এই historic resolution কি আছিল it contained the fundamentals and philosophy of the constitutional structure ঠিক আছে আমাৰ যে constitution যে আছে বা constitution যে বনোৱা হৈছে তার মেইনলি কি ফান্ডামেন্টালস আছে ওকে বেসিক লস কেটা কি আছে বা বেসিক ভ্যালুজ কেটা কি থাকিব তার ফিলসফি কেটা কি থাকিব সো অল দিস ওয়্যার what imbibed in this okay objective resolution aru a resolution to it was unanimously accepted ketia on or adopted on January 22nd 1947 etu mot rakhiba so next ketia important was January 22nd 1947 okay next important date by the assembly and modified its modified version yaar je objective resolution or modified version to ki hoy preamble all right objective resolution or modified version to ki hoy it is preamble one second okay preamble okay more thakibo now members of princely state aru muslim leagues de asile all right from Indian dominion ইন্ডিয়াৰ ডমিনিয়ন যিবিলাক আছিল যিবিলাক এৰিয়াস কেটা আছিল তাৰ মুসলিম লীগৰ যিবিলাক আছিল মেম্বাৰ্স কেটা গ্ৰাজুৱেলি began to join ঠিক আছে after acceptance of Mountbatten plan কি আছিল after acceptance of Mountbatten plan they gradually started joining all right clear
নাও আগত কি হৈছিলে আগতে সিহঁতে জয়েন কৰা নাছিলে যেতিয়া মাউন্ট বেটেন প্লান দিলে যে আমি পাৰ্টিশনটো কৰিম অলৰাইট সো তেতিয়া জয়েন কৰা আৰম্ভ কৰিলে সো মাউন্ট বেটেন what is মাউন্ট বেটেন প্লান partition plan simple terms of it is partition plan okay clear yes Muslim League 1906 मेरा प्यारा भारत okay now coming to তাৰ পাছত কি হল ফাইনালি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এক্ট 1947 ঠিক আছে এটো আনিলে ওকে from because of Mountbatten plan all right three changes আনিলে both assembly ঠিক আছে constituent assembly যে আছে এই independence Indian independence act কি আছিল this was an act which granted independence to India নহয় জানো আৰু it divided India into two bodies two countries এটা India এটা Pakistan now এই যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স টু এক্ট টু আছে এটো তিনিটা আৰু চেঞ্জেস আনিলে ইন দা পজিশন অফ দি অ্যাসেম্বলি ঠিক আছে now what are these changes so assembly was made fully sovereign body মানে কারো আন্ডারত নহয় okay it is independent all right free to abrogate or alter any law কোনবা ল কি ধৰি লোৱা ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰে বা চেঞ্জেস আনিব পাৰে ব্রিটিশ ল এটা যে আছে okay that were made by British Parliament in relation to India তাৰ পাছত দুটা সেপারেট ফাংশনস দিয়া হল অ্যাসেম্বলি টু সেপারেট ফাংশনস কি আছিল এটা হল লেজিসলেটিভ ফাংশনস তার মানে লেজিসলেটিভ মানে ল মেকিং ফাংশন ল বনাবো অলরাইট আৰু এটা কি আছিল কনস্টিটিউয়েন্ট ফাংশনস তার মানে কনস্টিটিউশন বনাবো ঠিক আছে আৰু বুজি পাইছা লেজিসলেটিভ ফাংশনৰ চেয়ার কোন আছিল জিভি মাভলঙ্কাৰ ওকে মাভলঙ্কাৰ আছিল তেওঁ চেয়ার মানে চেয়ারম্যান কনস্টিটিউয়েন্ট বডিৰ চেয়ার কোন আছিল Dr. Rajendra Prasad. All right. So, দুটা function হৈ গল CA. All right. CA দুটা function হল law making আৰু constitution making. All right. বুজি পাইছা? Now, since it became a law making function, it would function to separate কৰিছে. So, this assembly became the first parliament of free India. So তোমাক যদি খুদে কোশ্চেনত okay so তোমাক যদি খুদে কোশ্চেনছত that which is the first parliament of free India it is the constituent assembly নেপাহৰিবা all right now these two functions continued till November 26 1949 when the constitution making task was over so November 29 okay sorry November 26 1949 a dinot constitution task was over okay constitution was made all right was done ঠিক আছে so constitution making task was over and it was enacted and adopted ঠিক আছে out of total 299 members of the assembly 284 were actually present on that day ঠিক আছে now at that time যেতিয়া এটো অ্যাডপ্ট কৰিছে ইনএক্ট কৰি কিনে অ্যাডপ্ট কৰিছে কনস্টিটিউশনত আমাৰ কি আছিল এটা প্ৰিএম্বল আছিল 395 আৰ্টিকলস আছিল আৰু 8টা schedules আছিল okay preamble was enacted after the entire constitution was enacted to align with the philosophy of the constitution so constitution যেতিয়া পুৰা বনাই লৈছে তাৰ পাছত preamble to objective resolutioner ওপৰত বেস কৰি বনোৱা হৈছে okay now the constituent assembly had 11 sessions কেটা sessions হৈছে 11 টা sessions হৈছে কিমান বছৰ লাগিছে almost 3 years তাৰ মানে 2 years 11 months and 18 days ঠিক আছে January 24 1950 was the last session of the constituent assembly ঠিক আছে মানে as a constitution making body but as parliament ঠিক আছে ইয়াৰ এটো কন্টিনিউ কৰিব এতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে formation of new parliament নহয় all right so CA till January 1950 it had two functions and it constituted but it met as two bodies এটা constituent assembly বা constitution making body zoom to January 24 1950 শেষ হৈ গৈছে but as a parliament it continued till the formation of new parliament all right provincial parliament হিচাপে কন্টিনিউ কৰিছে Constitution came into force in January 26 1950 commencement day is celebrated as Republic Day ঠিক আছে এই Republic Day to বা এই 26 January to কিহৰ কাৰণে ৰৈছে because
এইটো 1930 okay এইটো মনত ৰাখিবা it is important 1930 লাহোৰ সেশন অফ INC ঠিক আছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ লাহোৰ সেশনত অলৰাইট পূৰ্ণ স্বৰাজ ডে বুলি সেলিব্ৰেট কৰিছিলে অলৰাইট লাহোৰ সেশনত ইহঁতে কৈছিলে যে আমি 26 জানুৱাৰী 1930 as পূৰ্ণ স্বৰাজ ডে বুলি সেলিব্ৰেট কৰিম that is why this date was significant alright because Congress had adopted it aru etiao constituent assembly was dominated by Congress so they have adopted this date alright বুজি পাইছা now coming to the functions of constituent assembly so constituent assembly ki functions hobo firstly it drafted the constitution of India by acting as a constituent body okay ki hoise it drafted the constitution of India by acting as a constituent body second is enacting laws ঠিক আছে law to বনাইছে as a legislative body which is called what parliament provincial parliament all right ratified India's membership of commonwealth ঠিক আছে commonwealth মানে কি হয় ব্রিটিশ যে তোমার আসিলে ব্রিটিশার যে আসিলে ইহঁতৰ যিমান কেটা কলনি আসিলে ইহঁতক এটা গ্ৰুপত ইহঁতে ফৰ্ম কৰি ললে আৰু এই গ্ৰুপটোৰ নাম দিলে commonwealth okay and India or Pakistan they had the right to actually be a member or remain a member of this commonwealth or to come out of it so India ki korile it remained as a member tar mane etu nohoy that India is not sovereign thik ase ketiaba ki hoy manuhe question kore that since India was a member of the commonwealth thik ase it is still not sovereign kintu hetu nohoy because ami commonwealth member hoyu okay as colony asilu britishers but still we ratified the membership okay to remain in that commonwealth and to exchange exchange our culture our views ঠিক আছে বা exchange whatever merits are there ঠিক আছে so আমি আমাৰ যে ইন্ডিয়া হয় এটো sovereign হয় okay commonwealthৰ আন্ডাৰত আমি নহও বা হিহঁতৰ কথা মতে আমি নচলো okay whatever directions they are giving we are not actually following that so our foreign policy আমি নিজে ভাবি চিন্তি লও okay we are not being persuaded by anyone ঠিক আছে so ইয়াৰ question এনেকুৱা type of questions আহিব পাৰে okay জিয়া কৈছা MCQ দিব ইয়াৰ ওপৰত জিয়া মই MCQ লৈ আহি থাকো alright every day okay 10 AM ৰাতিপুৱা মই আহো MCQs লৈ kindly watch those videos ঠিক আছে আগতো লৈ আহিছিলো okay but এতিয়া বৰ্তমান কি হৈ আছে কিছু মানে concepts কেটা বুজি পোৱা নাই alright and concepts কেটা বুজাব বহুত দৰকাৰ হয় but so for that reason 7টা বজাত okay every day 7টা বজাত evening মই concepts class লৈ আহো alright so these classes are there আৰু ৰাতিপুৱা I take MCQs so don't forget to watch the 10 AM videos ঠিক আছে ৰাতিপুৱা videos কেটা watch কৰিব নেপাহৰিবা now coming to alright the next function constituent assembly amar to eta national flag lagibo alright India jetia hoy goise eta notun country jetia hoise tar eta national flag lagibo so it adopted the national flag alright national song lagibo national anthem lagibo so all these were adopted these were the dates when it was adopted ঠিক আছে then it elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24 1950 The Constituent Assembly continued as Provincial Parliament of India from 26 January 1950 till formation of new Parliament May 1952. मेरा प्यारा भारत नारायण सर क्लास আছে নে নাই ওকে ময়ো গম পোৱা নাই একচুয়ালি দিয়া মই খুদি দিম নাৰায়ণ সৰক অলৰাইট যে তেওঁৰ ক্লাস কেটা টাইমিংস কেটা কি হয় কালি মোক এবাৰ মনত পৰাই দিবা পেলাই দিবা অলৰাইট যে ৰাতিপুৱা মই আজি খুদি লম okay ketia class loi anibo nayan sare okay moi jonai dim tumaloko now it adopted the objectives resolution ঠিক আছে finally ki hol functions of constituent assembly it adopted the objectives resolution which outlined the fundamentals and philosophy of constitutional structure so tumar tate jodi question ahe mains what are the functions of constituent assembly or describe constituent assembly tumaloke already describe koribo parile okay eketa describe koribo parile okay then you write the functions here all right now coming to the criticisms ki criticisms asile constituent assembly report it is not a representative body as it did not have directly elected members
So provincial legislative assembly পৰা members কেটা আহিব ঠিক আছে তাৰ পাছত princely states ৰ পৰা nominate কৰিব so actual representation নহয় কিন্তু মানুহৰ so ইহতে সেই কাৰণে কৈছিলে যে it is not a representative body ঠিক আছে then next কৈছিলে it is not a sovereign body কিয় sovereign মানে কাৰো আন্ডাৰত কোনো প্ৰেছাৰত নাই কোনো তাৰ ওপৰত নাই so it is not a sovereign body বুলি কৈছিলে যে ইয়াৰ ওপৰত আছে because it was created by the proposals of British government মানে British government propose কৰিছিলে তাৰ পাছতে creation to হল ইহতে আমাক দেখুৱাই দিছিলে যে কেনেকুৱাকে sovereign এটা constituent assembly বনাব লাগে সেই কাৰণে ব্ৰিটিছৰ মতে এই constituent assembly টো বনোৱা হল অলৰাইট ইহতে আমাক স্ট্ৰাকচাৰটো দি দিলে জিয়া এনেকুৱাই লিখিব লাগে মেইনছত তুমি মেইনছত বহুত কনসাইজ হ'ব লাগিব টু দা পইণ্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে টাইম তোমাৰ তাতে কম আছে ওয়ার্ড লিমিট তোমাৰ তাতে কম আছে অলৰাইট সো ক্লিয়াৰলি তোমাক এটা স্ট্ৰাকচাৰড আনসাৰ দিব লাগিব যিকোনো মেইনছত যেতিয়া তুমি লিখিব যাবা ঠিক আছে তুমি কি দি আছা নেকি এবাৰ মেইনছ ওকে সো যদিও দিয়া নাই ওকে যদিও তোমালোকে পাছত নেক্সট ইয়াৰ মেইনছত বহিবা মনত ৰাখিবা structured way লিখিব কাৰণে আনসারস কেটা কোশ্চেনস কি ডিমান্ড কৰিছে যদি কোশ্চেনস কিবা টপিকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে so you have to give an introduction of one line or maximum two lines ঠিক আছে about the topic এবাৰ introduction দিয়াৰ পাছত then you write the body okay যে কি সুধিছে then you have to give a conclusion okay it will depend upon the type of questions it is asked ঠিক আছে তুমি কেনেবাকে কনক্লুড কৰিবা বস্তুটো তেনেকুৱাই and try to write most of the things in points okay it is easier for the examiner to check ঠিক আছে তোমালোকে যদি প্যারাগ্রাফসে লিখি যোৱা so it becomes difficult for the examiner okay first of all points লিখিবা second of all importance এইবিলাক words কেটা আছে kindly underline those words that is very 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 important ঠিক আছে words underline কৰিলে তেতিয়াহে তোমালোকে মানে সেই আনসারটো ফুটি উঠিব ওকে বেশি মার্কস পাওয়ার চান্সেস টু বাঢ়ি যায় আন্ডারস্টুড নাও নেক্সট কি ক্রিটিসিজম দিলে টাইম কনজিউমিং বডি as it took a lot of time in making the constitution ঠিক আছে it was dominated by congress and therefore often referred to as a one party body ঠিক আছে next is CA was constituent assembly was okay chartered accountant নহয় constituent assembly was dominated by lawyers and politicians and hence the constitution also became voluminous ঠিক আছে and the language was difficult to understand by common man so এই যে lawyers আৰু politicians কেটা যে dominate কৰিছিলে okay constituent assembly so ইহঁতৰ কাৰণে কি হৈছে law language টো এনে বহুত difficult হয় to understand by common man নহয় জানো so এই language টো অলপ law type হৈ গৈছিলে and again কি হৈছিলে বস্তুটো বহুত bulky হৈ গৈছিলে because সব বস্তুতে বহুত elaborately ইহঁতে লিখিছিলে okay so এনেকুৱা লিখতে কি হল constitution to became voluminous very bulky ঠিক আছে so it is the now the voluminous constitution the most voluminous constitution in the world নহয় জানো now coming to the sources of Indian constitution ইয়াৰ লগে তোমালোকে বুজি পাইছা that how the constituent assembly came into being আৰু কেনেকুৱাকে constitution আমাৰ যে constitution টো আছে হেতু হৈছে লাষ্ট কেটা ক্লাছত মই তোমাক দেখুৱালো যে historical underpinnings কেটা কি আছিল যে কেনেকুৱাকে right from 1600 ঠিক আছে যেতিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীয়ে চাৰ্টাৰ পাইছিলে সেই চাৰ্টাৰৰ পৰা আজিলৈকে যে জাৰ্নিটো আছে মানে কনস্টিটিউশন মেকিং জাৰ্নিটো যে আছে কেনেকুৱাকে হল কি এক্টস আহিলে যোৰ পৰা আমি শিকিলো ওকে যে কনস্টিটিউশন বনাব লাগে কনস্টিটিউশনৰ কাৰণে এটা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি হ'ব লাগে অলৰাইট তাৰ পাছত আমি ডিমান্ড কৰিলো হিটোৰ ওপৰত ডিমান্ড কৰি কিনে তাৰ পাছত আমাৰ ডিমান্ড কেটা ফুলফিল হ'ল ওকে দেন আমি এটা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বনালো তাৰ পাছত কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বনাই কিনে কেনেকুৱাকে আমি different world of constitutions পৰা আমি আমাৰ required যিবিলাক বস্তু কেটা আছে হেকেটা আমি লৈ কেনে নিজৰ হিচাপে আমি ইটো ফ্রেম কৰি কেনে আমাৰ কনস্টিটিউশন টো বনালো okay and today it stands out as the most unique constitution in the world okay আগত কোনো ভাবা নাছিলে যে ইন্ডিয়া আগত বাহিৰৰ যেবিলাক কান্ট্ৰিজ কেটা আছিলে সবে ভয় পাইছিলে যে ইন্ডিয়া ইমান ডাঙৰ এটা কান্ট্ৰি উইথ so much diversity আৰু ইমান type of constitution iman bulky constitution making was very difficult first of all second of all democracy would become very difficult for this country but with time our Indian people's resilience
aru amar to unity to ase, okay, and the lessons we have learned through all this right from the 1600 till 1947 by etr, okay, all right, this was a miracle, but this was, a kind of achievement for us, that our constitution became the unique constitution, or our democracy is a standout as example, a perfect example of how a democracy should be. Okay. Now, coming to the sources of Indian constitution. So constitution যেতিয়া বনোৱা হৈছিলে, obviously different sources ৰ পৰা বস্তু কেইটা লোৱা হৈছে, নহয় জানো? আমি different বেলেগ বেলেগ constitutions, মানে world ৰ constitutions ৰ পৰা আমি কিছু কিছু ভাল ভাল বস্তু adopt কৰিছো নিজৰ, আৰু সেইটো আমি নিজৰ মতে changes আনি কেনে we have written the constitution. So কি বস্তু কাৰ পৰা লোৱা গৈছে, come let us see. Okay, Government of India Act ৰ পৰা কি লোৱা গৈছে? Federal scheme, Governor's Office, Judiciary, Public Service Commission, Emergency Provisions and Administrative Details. Okay, this was from Government of India Act 1935. তাৰ পাছত British Constitution ৰ পৰা আমি কি লৈছো? See, these are very important from your preliminary point of view. Okay, even from your means point of view, these are also important because yaar upor directly questions keta ahe. All right, and then we can give a very good answer if we know the concept behind it. ঠিক আছে? Now, prelims are directly questions keta khudi diye je kor pora etu loa goise, okay, or match the following features with respect to the different countries from where these features have been taken. Now, British Constitution of parliamentary government, rule of law, single citizenship, cabinet system, parliamentary privileges, bicameralism and prerogative rights. So ebila bostu ami British Constitution of American Constitution of fundamental rights, independent judiciary, impeachment of president, judicial review, removal of Supreme Court and High Court judges and post of vice president. Okay, Irish or DPSP, method of election of president, nomination of members to Rajya Sabha. Canadian or federation with a strong center. ঠিক আছে, আমার India যোনটো polity to হয়, this is a federal polity. তার মানে powers are being divided between center and the different states. নহয় জানো, states or নিজৰ subjects আছে, center or নিজৰ subjects আছে. Okay, so আমাৰটো কি হয়, আমাৰ polity is a federal polity, কিন্তু কেতিয়াবা এই federal polity টো এটো এটা মানে power টো গোটেই টো center তাতে গুচি যায়. so আমাৰ center টো strong হয়, এনেকুৱা নহয় যে দুটা equally powerful হয় states আৰু center, because তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব, তেতিয়াহলে main problem হ'ব that there will be a clash between the center and the states. all right, এই clash হলে তোমার যোনটো ডেমোক্রেসি বা আমার যোনটো স্ট্রাকচার আছে, মেইনলি দ্য ডেমোক্রেটিক অর দ্য পলিটি স্ট্রাকচার, হেতু ভাঙি যাব. ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই একদম স্ট্রং হব বহুত দরকার আছে. এটা স্টেটসক তো আমি স্ট্রং করব নোৱাৰো, সো it is center which needed to be strong. So federation with a strong center, this we took from Canadian Constitution. তার পাছত vesting of residuary powers to center. Residuary powers মানে যেবিলাক powers কোনো মানে ক্লাসিফিকেশনত পুট করা নহব. all right, জুয়া না যায়. so these powers are with the centers. Then appointment of state governors by center, advisory jurisdiction, okay, of the Supreme Court. All these have been taken from the Canadian Constitution. Abhijit Das, good evening. How are you? Kenokwa choli ase preparation? Now, coming to the next thing, that is Australian Constitution. Australian Constitution of আমি কি লইছো, concurrent list. তার মানে that list in which both center and states can make laws. এই লিস্টত যেবিলাক subjects আছে তাতে both center and state can make laws. ঠিক আছে, বুঝি পাইছা? কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, center and state এনেকুৱা এটা subject আছে, center ৰ law বনালে state ৰ law বনালে, okay, আৰু দুটাৰ ভিতৰত অলপ differences আহি গ'ল, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া central law will prevail over the state law. ঠিক আছে, because center is strong. okay, তাৰ পাছত কি আছে, joint sitting of both the houses of parliament. okay, next আমি কৰবা ললো Weimar Constitution of Germany, তাৰ মানে German Constitution. here suspension of fundamental rights during emergency. ঠিক আছে, মই এইটো সব মানে এনি টাইম এনেকুৱাকে মনত ৰাখো যে জাৰ্মানীত হিটলাৰ আছিলে, সো হিটলাৰে খালি ইমার্জেন্সি আনিছিলে. অলৰাইট, সো সেই কাৰণে তাৰ ৰাইটস কেটা কাৰ্টেল কৰিব পাৰিছিলে. সো দ্যাট ইজ ওয়াই যেতিয়া সাসপেনশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট হ'ব ইমার্জেন্সি সময়, এটো জার্মানিৰ পৰা হ'ব. ওকে, দেন কাম USSR.
Then USSR Constitution. Yes, USSR Constitution पर আমি কি বললো fundamental duties and the ideal of justice. ঠিক আছে মনত ৰাখিবা justice কেনেকুৱা type of justice social justice economic justice আৰু political justice. All right. আৰু এইবিলাক ক'ত মেনশন আছে in preamble. All right. French Constitution পৰা আমি কি ললো republic. ঠিক আছে republic মানে যাৰ head যোনটো আছে he will be an elected head. All right. যেনেকুৱাকে president but president is elected. Next কি হ'ব next আমি কি লৈছো ideals of liberty equality and fraternity in the preamble. Next হ'ল South African Constitution. ইয়াৰ পৰা আমি কি ললো procedure for amendment of the constitution. কি লৈছো procedure for amendment of the constitution and election of members to Rajya Sabha. Japanese পৰা কি লৈছো procedure established by law. All right, structural part of আমি কি লৈছো that we took it from Government of India Act. Philosophical part FR from American and DPS3 from Irish. Our political part is from British Constitution. ঠিক আছে so this is the ones okay যে তোমাক মনত ৰাখিব লাগিব অলপ important বস্তু কেটা মনত ৰাখিব লাগিব because this comes in preliminary examinations or other grade 3 grade 4 এইবিলাক exams তো directly খুদিব পাৰে okay ইয়ালৈকে বুজি পাইছা তোমালোকে I hope. Now coming to what is preamble. Preamble to কি হয় okay preamble to আমি ক'ব পাৰো it is the preface of the constitution. Preface of the constitution বা introduction of the constitution ক'ব পাৰো আমি নহয় জানো it is introduction of constitution. কি থাকে ইয়াতে it contains the values the principles on which the constitution is based নহয় জানো তাৰ যে aims আছে এই যে constitution আছে aims আছে তাৰ objectives আছে all right all this are based on this on which the constitution is based is contained in the preamble. ঠিক আছে so এটা কব গলে this is an introductory gist of the whole constitution নহয় জানো introductory gist হবো. Now Indian constitution borrowed the concept of preamble. আমাৰ যে এই preamble ৰ concept আছে এটো আমি borrow কৰিছো কৰ পৰা American constitution. All right because American constitution was the first constitution to begin with a preamble. This is also an important fact. All right and our constitution is based on our preamble it is based on objectives resolution. ঠিক আছে now coming to next the preamble embodies key the basic philosophy and fundamental values. So basic constitution as a philosophy as a fundamental যিবিলাক values কেটা মানে তাতে আছে constitution enshrined আছে সেই কেটা এই preamble to a কয় okay like political hope moral hope religious hope all these things okay. There are some important words mentioned in the preamble such as key sovereign socialist secular democratic republic justice liberty equality fraternity etc which reflect high ideals of the framers of constitution okay. আচ্ছা ইয়াৰ আগত okay তোমালোকে জুনে জুনে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা অলৰাইট সো হিহঁতৰ কাৰণে বা মেইনছ এইবাৰ দিবা okay there is specially যিহঁতে মেইনছ দিবা এইবাৰ আমাৰ আড্ডাই অলৰেডি এটা 12 ফুল লেন্থ মক টেষ্ট লৈ আনিছে উইথ মডেল আনসাৰ্স সো তোমালোকৰ কাৰণে this will be very helpful অলৰাইট I am repeating it এইবিলাক বেছি দাম নহয় okay নরমাল দাম হয় তোমালোকে এবাৰ ঘুৰিব কবাত গলে যিমানটো খৰচা হয় এক্স্যাক্টলি তেনেকুৱাই হয় okay ওচৰে পাছৰে যদি ঘুৰিব যোৱা but this will be helpful in your mains কিয় because তোমালোকে যে আনসার্স কেটে রাইটিং যে প্র্যাকটিস তো আছে এটো বহুত দৰকাৰী হয় আৰু খালি আনসার রাইটিং প্র্যাকটিস নহয় এটো তোমাক ইভালুয়েটও কৰাব লাগিব সোৱা তোমালোকে আনসারটো লিখি আছা but আনসারটো একচুয়ালি আপ টু দা মার্ক হৈ আছে না নাই বা এক্সামিনাৰৰ যোনটো ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে না নাই হেতু তোমালোকে বুজি কেনেকুৱাকে পাবা তেতিয়া কোনবা ইভালুয়েট কৰি দিব অলৰাইট so that is why these mock tests are very important and I would actually urge everyone who's writing mains to appear for mocks alright এইকেটা লব পাৰা মোৰ কোড এটা আছে okay y775 okay you can use this code ঠিক আছে যেবিলাক amount আছে তাৰ ওপৰত এটা additional discount তোমালোকে পাই যাবা okay coming to the next thing that is features of preamble alright so what are the different features of preamble মই যদি খুদু okay what is preamble and what are the features of preamble so what is preamble তুমি already sala alright now
state what are the features of preamble. So features are, it is the preface or introduction of Indian Constitution, which contains the basic philosophy on which the Constitution is based. No, I don't know. Then it is taken from American Constitution. It is based upon objective resolution. This preamble has been amended only once. This is an important fact. Okay, important fact. কেতিয়া amend হৈছিলে ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে বা অনলি টাইমৰ কাৰণে 42nd Constitutional Amendment Act 1976 ত ঠিক আছে and what did it do? It added 3 new words কি হয় socialist, secular and integrity. All right, ঠিক আছে বুঝি পাইছা? It contains the grand and noble vision of Constituent Assembly and reflects the dream and aspirations of the founding father. This is non-justiciable, মানে তুমি কোর্টত যাব নোৱাৰা, you cannot go to the court. All right, that প্ৰিয়মলত যি লিখা আছে মই এই বস্তুটো পোৱা নাই, ওকে আপুনি সেই কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত আপুনি ৰিড ওলাক, you cannot do that, it is not justiciable. ঠিক আছে, preamble was enacted by Constituent Assembly after the rest of the Constitution was already enacted. It is neither a source of power to the legislature nor a prohibition on the power of legislature. Itu eku source of power নহয় যে ইয়াতে যি আছে on the basis of that পাৰ্লিমেণ্টে যিকোনো ল বনাই দিব পাৰিব, বাট এনেকুৱাও নহয় যে ই পাৰ্লিমেণ্টৰ কিবা এটা ল মানে আপত্তিজনক কৰি কেনে on the basis of preamble we can stop it. Okay, it is just a guiding factor, all right, a guiding force কব পাৰা যে on the basis of this, okay, পাৰ্লিমেণ্টে নিজে ভাবনা চিন্তা কৰি কেনে ভাবি চিন্তি ভালকে okay ইহঁতে ল'ব পাৰিব, কিবা এটা ডিসিশন ল'ব পাৰিব, কিবা এটা ল বনাব পাৰিব. Okay, then it emphasizes that the constitution is made, it emphasizes that the constitution is made by and for the Indian people. So there is a concept of popular sovereignty, tar mane the people are the what rulers or the sovereign persons. ঠিক আছে, as democracy is said, it is a government, okay, it is for the people, by the people, and what else, for the people, by the people, bakitu it is for the people and by the people, all right, and of the people, all right. So democracy to amar ki hoy, etu manuhe bonaise, etu manuhor karone bonaise, aru etu manuhe bonaise, manuh karone bonaise, aru manuh of the people, by the people and for the people kobo para nai mon exactly bostu to amar translation to dibo para nai. Okay, so I think you got the gist. Okay, ki asile manuhor karone bonaise, okay, মানুহে বনাইছে, মানুহৰ ওপৰত বনাইছে আৰু মানুহৰ কাৰণে বনাইছে, মানুহে বনাইছে, all right. So anyways, so components of preamble, what are the different types of components of preamble? So broadly, preamble reveals the following 4 components, okay, of Indian Constitution. What are the 4 components? People is the source of authority. So source of authority কোন হয়? People হয়, all right. তেনেকৈ এটা ডেমোক্ৰেসি, okay, মানুহ হয় source to, all right. এই যে representatives কেটা, এই যে ministers কেটা ইহঁতে যে power to পায়, এটা source to কৰ পৰা আহে? This is people. কিয়? Because people give that power. People election কৰি কেনে যেতিয়া ইহঁতে vote to দিয়ে, vote দি কেনে কাবাক যেতিয়া জিকায়, so they are giving the power. So এই যে power to আছে যে তুমি যে rule কৰিব পাৰিবা বা তুমি যে administer কৰিব পাৰিবা, that is given by the people. The source of authority is people. বুজি পালা? Now it reveals the nature of Indian state. So কেনেকুৱা কি Indian state to হয়, তাৰ nature to কি হয়? এটো sovereign হয়, কাৰো আন্ডাৰত নহয়, তাৰ মানে socialist হয়, নহয় জানো, মানুহৰ কাৰণে হয় এইকোটেকে. So secular হয়, মানে কোনো religion, particular religion কেটা supreme নহয়, all right. All the religions are equal. Democratic হয় আৰু republic হয়, all right. Now it reveals the objectives of the Constitution of India. Ta ki objectives ase, যেনেকৈ justice, okay, liberty, equality, fraternity. So all these are the objectives, okay, that are being told by the preamble. Justice কেনেকুৱা type of justice hobo? Political hobo, social hobo, economic hobo. Liberty hobo, okay, thought, action, belief, or okay, equality thakibo, fraternity thakibo, okay, of common brotherhood. All this will be there, all right.
and it reveals the date of adoption of the constitution, that is 26 November 1949. Okay, now what are the significance of preamble? It is a preface or introduction. It is more or less same as the features. ঠিক আছে, it contains the summary of Indian constitution. It embodies the basic philosophy, fundamental values. Okay, it contains the grand and novel vision of the constituent assembly and reflects the dream and aspirations and emphasizes on popular sovereignty. It is the horoscope of Indian Democratic Republic and the beacon of light for judiciary. This is important. It is a beacon of light for the judiciary to decide the constitutionality of law. Kitaba judiciary, it, you know, takes help of the preamble to understand the constitutionality of a law. They at a law, constitution or they be like requirements ase, but constitution or they be like was, they be like values ase. He be like report base kuri bunwa hoise, that it is against those values. Alright. Buzi paisa? Okay. So what are the different values that are enshrined in the constitution? First is sovereign. Tarmane, it is a completely independent state. It is not a dominion on of any other country. ঠিক আছে, sovereign to কেনেকুৱা হয়, internal matters to হয়, external matters to হয়. Okay, so as sovereign country আমি foreign territory acquire কৰিব পাৰো. Okay, নিজৰ কোনবা territory হয় হেতু আমি দিব পাৰো বেলেগ country. Okay, so আমাক কাকো জবাবদারি বা কাবাৰ পৰা permission লব দৰকাৰ নাই. Okay, that is what is meant by sovereign. Then come to socialist. Okay, this was added by 42nd Amendment 1976. Okay, this socialist, okay, etu to already mane etu add kora hoisile 42nd Amendment, but it was already there, implicitly there, mane indirectly already asile. Kot asile ei DPSP keta je ase, directive principles of state policy, tate already asile socialist to, but etu pura explicitly mention kori dile hihote by 42nd Amendment Act. ঠিক আছে, আমার যে socialism to আছে, what type of socialism it is there? It is democratic socialism. Okay, that is leaning heavily towards Gandhism. Okay, and it adopted what? A mixed economic model. তার মানে public and private sector should coexist side by side. Okay, বেলেগ countries যেবিলাক কিছুমান countries socialism to আছে যেবিলাক it is private, against private sector. It is totally public. ইহঁতে believe কৰে যে যিমান বস্তু কেটা আছে, means of productions কেটা আছে বা industries কেটা আছে হেতু governmentor control থাকিব লাগিব. Private entity should not be given what any sort of chance to come up. Jodi tenokake hoy, because there will be differentiation. Only government can ensure proper equality. But amar is a amar the model to ase Indian socialism, that is based on economic model, mixed economic model. So yate public ku gurutto dise, private ku gurutto dise, aru hihotor partnership of gurutto dise. All right. Coming to secular, this was also added by 42nd Amendment Act. Okay, and it has actually become a part of the basic structure doctrine. Okay, Supreme Court ki kole that secular state to already implicit asile. Okay, article 25 to 28 itu fundamental rights asile নহয় জানো, ইয়াতে already implicit asile. So but itu pura explicit ketia bonale 1976 or. All right, আমার যে country to আছে, it is based on positive concept of secularism. What is positive secularism? যে গোটেই কেটা যেবিলাক ৰিলিজিয়নছ আছে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত, গোটেই কেটাক সেম ষ্টেটাছ আৰু সাপোৰ্ট দিয়া হ'ব ফ্ৰম দ্য ষ্টেটছ. নেগেটিভ সেকুলাৰিজম, কনসেপ্ট অফ সেকুলাৰিজম ইজ দ্যাট ষ্টেট আৰু যোনটো তোমাৰ ৰিলিজিয়ন আছে হেতু ডিফাৰেন্ট হ'ব. অলৰাইট, হেতু দূৰত দূৰত তাৰ কোনো নাতা নাথাকে. ওকে, কোনো ৰিলেশ্যন নাথাকে. ওকে, বাট আমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা একো নাই. ওকে, নেগেটিভ কনসেপ্ট অফ সেকুলাৰিজমে ষ্টেটে একো মানে ৰিলিজিয়নত একো ইন্টাৰফাৰেন্স নিদিয়ে, ৰিলিজিয়নো ষ্টেটত একো ইন্টাৰফাৰেন্স নিদিয়ে. আমাৰটো হ'ল যে আমাৰ যোনটো গভৰ্নমেন্ট আছে বা ষ্টেট আছে, ইট উইল গিভ ইকুৱেল ষ্টেটাছ এণ্ড অপৰচুনিটি এণ্ড support to all the religions. All right. Okay, there is another আমাৰ কাৰণে আমি আড্ডা ফালৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে আৰু কিছুমান প্ৰগ্ৰামছ লৈ আহিছো. সো কিছুমান প্ৰগ্ৰামছ কেটাৰ বিষয়ে মোক কওঁ যোনটো আমাৰ তাতে আছে বৰ্তমান and which are very beneficial. So ADRE যে আজি ৰিজাল্টটো ওলালে, তোমালোকে বিশ্বাস কৰিবা নে নকৰা মই নাজানো, বাট most of the students, okay, মানে আমি যাৰ যাৰ পৰা কল পাইছো, okay, so a great number of students have been the students of Adda. All right, so আমি ইহঁতে YT batches হোক, okay, আমাৰ YT sessions হোক বা ইহঁতে paid batches হোক, they have actually been part of us and they have taken guidance from us. And
এই যে প্ৰপাৰ গাইডেন্সটো যে হৈছে বিকজ অফ দ্যাট আমি এইটো নকওঁ যে অনলি বিকজ অফ দ্যাট বিকজ সিহঁতৰ হাৰ্ড ৱৰ্কো দৰকাৰ আছে সিহঁতৰ ডেডিকেশ্যনো দৰকাৰ আছে যেতিয়া সিহঁতে ডেডিকেটেড হৈছে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে আমি ৰাইট ডিৰেকশ্যনত সিহঁতক দেখাব পাৰিছো এণ্ড দে হেভ কাম আউট ভেৰি ছাকচেছফুল okay so we have been getting messages we have been getting calls all day ঠিক আছে and we are very happy okay that আমাৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক মানুহকেজন আছিলে they have qualified so I would urge everyone ঠিক আছে তোমালোকে যি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা if it is for grade 3 grade 4 you know you can go for this Assam MAHAPACK okay batch okay কোনোবা যদি টাৰ্গেট কৰি আছা APSC কাৰণে আমাৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন ব্যাচ আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে okay you can go it you can you know enroll in it right from prelims till you know interview we will be there by your side to guide and help you ঠিক আছে you can opt for this batch with the books or without the books that is up to you all right আৰু জুনে জুনে বৰ্তমান দি আছা মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা অলৰেডি বহুত লেট হৈ গৈছে যদি তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো আপ টু দা মাৰ্ক নহয় then join this batch it is presently going on we will help you all right additional discounter karone use my code y775 তোমালোকে যদি লব বিচাৰি আছা লোৱাও use this code you will get some additional discounts all right now coming to the main thing all right next come to democratic okay democratic se kuntu koise what is it it implies the doctrine of popular sovereignty or possession of supreme power by the people so our country to ki hoy this is a democratic country yate power to kar tate ase raizor tate ase noy janu indian democracy is a representative parliamentary democracy representative mane ki yaar jebilak ministers keta ase ba jebilak manue govern kore yak elect kora hobo by whom by us okay by the common man by the citizens of India parliamentary ki karone because our government is parliamentary okay parliamentary form of government all right so executive is responsible to the legislature so executive jiye koribo he is answerable to the parliament to the legislature ঠিক আছে Indian democracy embraces political social economic democracy ঠিক আছে Indian democracy is manifested by keneko ki Indian democracy manifest korise by giving universal adult franchise periodic elections rule of law independence of judiciary and absence of discrimination ঠিক আছে now coming to republic বুদ্ধি তো পাইছা থাকে Hi Bipasha, Noin sir class hobone nai. I also don't know at present their class schedule to ki hoy ase. Okay, like moi koisu, mok kali he tumalokok jonabo parim. Okay, je Noin sir class schedule to ki hoy. Okay, but tumalokor jodi tate Noin sir jodi number ase. Okay, you can directly contact him and ask him what is the class timing. All right. Now coming to republic, democratic polity can be of two types. ठीक है से monarchy that is Britain and republic that is USA and India. So India has what a republic. Republic মানে ইয়াৰ যে elected head আছে তাৰ মানে ধৰিলো president. Okay, president যে আছে he is indirectly elected. All right, মানে he will be elected. Okay, so vesting the political sovereignty in people. So তেওঁ যে elect কৰি আছে কোনে power to দি আছে তেওঁ মানুহে দি আছে people দি আছে নহয় জানো so power to ultimately কাৰ তাতে আছে মানুহৰ তাতে আছে republic means head jun hobo he elected hobo monarchy thakile ki hobo head to hereditary position hobo tar mane roja tar aku lora okay but tar aku kin teneko ke all right absence of any privileged class and all public offices open to all without any discrimination all right then come to justice this is taken from the Russian revolution a concept to corporate law is a Russian revolution upor law is the ideal of justice embraces three types of justice tinita prokaror justice amar yate koa hoise okay that our constitution is based upon ki social economic and political okay social or economic justice to ki boli ko ami distributive justice boli ko mo thakibo okay social to ki hoy social justice is what this is equal treatment of all citizens without any distinction based on caste color race religion sex all this ঠিক আছে তার মানে there will be no privileged group okay there is no privileged group আৰু backward যেবিলাক ক্লাसेস আছে বা women আছে ইহঁতক improve কৰিব কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আনিব পাৰে all right next come to economic justice তাৰ মানে কি কোনোবা কাম কৰিব কাৰণে কোনো মানুহক discriminate কৰিব নোৱাৰে okay on economic factors all right যে কোনোবা rich হয় কোনোবা poor হয় তেনেকুৱা হ'ব নালাগে all right so economic justice should be there
There should be elimination of inequalities in wealth and income and property. So কোনোবা বহুত ধনী কোনোবা বহুত গরিব, so এই যে বস্তুটো আছে এটো হব নালাগে, and state should actually work in, you know what, সেই যে গ্যাপটো আছে, ওকে, ধনী আৰু গরিবৰ যোনটো গ্যাপটো আছে সেইটো সৰু কৰিবৰ কাৰণে, to eliminate this gap, ঠিক আছে। Now lastly, what is this? It is political, that all citizens should have equal political rights, okay, and access to all political offices and equal voice in government, okay. Bipasa bhal aছো, তুমি ভাল আছা? How is preparation going on? Okay, so next to liberty. So liberty to korpora loa hoise, it is taken from the French Revolution 1789, okay. Ideal of liberty, equality and fraternity. This means what? This means absence of restraints. Liberty to mane ki hoy, that there is no restraint, নহয় জানো, তুমি যি ইচ্ছা এটো কৰিব পাৰা, that is the actual meaning of liberty, okay. But আমাৰ liberty to, it is not absolute, নহয় জানো। liberty to যি ইচ্ছা তুমি হেইটোৱে কৰিব নোৱাৰা, obviously it comes with some duties, which comes with some restrictions as well, ঠিক আছে। so এই যে লিবার্টি বস্তুটো আছে এইটো কৰপৰা লোৱা হৈছে, লিবার্টি, ইকুয়ালিটি এন্ড ফ্রেটার্নিটি ফ্রম ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, অলরাইট। so providing opportunities for development of individual personalities, ঠিক আছে, this is important। so যেতিয়ালৈকে তোমালোকে লিবার্টি নোপোৱা, অলরাইট, এই লিবার্টিটো মানে কি, কোনো বাধা দিব নোৱাৰা ফৰ ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট, আমাক অপরচুনিটি দিব লাগে ফর ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার পার্সোনালিটিজ, ওকে। কথাটো বুঝি পাইছা? So liberty needs to be enjoyed with certain limitations mentioned in the Constitution. All right. Now, preamble secures liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Liberty is ensured in preamble. All right. Like fundamental rights is not absolute but qualified. ঠিক আছে? Now, what about equality? It means absence of special privileges to any section of society. আমার ইয়াতে কোনো particular section of society special privilege দিয়া না যায়. All right. Everyone is equal. Okay, adequate opportunities for all without discrimination should be given, okay. তার মানে এটু নহয় যে তোমালোকে ব্যাকওয়ার্ড, মানে ব্যাকওয়ার্ড যিবিলাক মানুহ কেটা আছে যেনেকা এসসি এসটি ওবিসি সিহঁতৰ কাৰণে কিবা আঁচনি বা কিবা স্কিম আনিব নোৱাৰে for their upliftment, that is there, so that you can do that sort of positive discrimination is allowed, all right। now equality, political equality আছে, economic equality আছে, all right। so political equality is that no one is ineligible for inclusion in electoral rolls, মানে গোটেই কেজন যিবিলাক citizens আছে they can vote, okay, and they cannot be discriminated on the grounds of religion, race, caste or sex, all right। and Lok Sabha and state assembly elections are based on adult franchise। economic equality মানে কি হয়, equality towards means of livelihood, তার মানে adequate, okay, equal pay for equal work to men and women, all right। so this is the meaning of economic equality. What about fraternity? It means the sense of brotherhood. So আমার এই কারণে কি করেছে, সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আনিছে, অলরাইট, which promotes fraternity, okay। কথাটো বুঝি পাইছা? আর্টিকেল 51A ফান্ডামেন্টাল ডিউটি to কোৱা আছে that it is our duty to promote harmony and spirit of common brotherhood, okay। কথাটো বুঝি পাইছা? because of this fraternity and common brotherhood only এই যে আমাৰ দেশটো আছে তাৰ ইউনিটি এন্ড ইন্টিগ্ৰিটি টো থাকিব, alright, বুঝি পাইছা? clear? now এটা question আছে, try this question, is preamble part of a constitution, okay। মই এটো কৈ দি আছো that in 1973 in Keshavananda Bharti case, okay, Supreme Court কৈছিলে that it is an integral part of the constitution, but তোমালোকে মোক জনাবা বা তোমালোকে লিখি কেনে যদি পাৰা সেই গ্ৰুপটো যে মই দিছো তাতে আনসারটো দিব পাৰা, that whether is the preamble a part of constitution, can preamble be amended, write it in 100 words, let us see how you write it যদি তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰি আছা ভালকে, অলৰাইট। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে ইমানে। tomorrow we'll meet again with the new concept, with a new political concept of polity and constitution, okay।